Hello guys, tuturuan ko ngayon ng tricks, views tricks. Tignan nyo yung natural gikan kinaiyahan 1,295 magiging malaki yan mamaya. So punta tayo dito, yan, wait lang, copy-link muna natin yon. Copy-link, natural gikan kinaiyahan Abi manggundila og kabayo ray mo tira og paste mo dyan, search, yan, and yan, send na po. Balik kayo dito, damoy yung mapag antayin lang muna natin. Yun, no? 2,000 na. Yun. 2,000 na mga idol. natural gikan Ika-times 2 na yan, idol. kinaiyahan Ayan. Hindi natin makianlag to. 2,000 na nga, oh. Yan. abi manggundila Yun lang mga idol. Salamat. Bye-bye.